হাই এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো আগের যে ব্লগটা পোস্ট করেছিলাম সেখানে তো তোমরা দেখেইছো যে আমরা নতুন পিজিতে শিফট করেছি। তো আজ হলো নেক্সট দিন। এখন আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি অফিসে যাওয়ার জন্য। এখন 9:30 মতো বাজে, চলে এসেছি অফিসে। আর অফিসে এসেই আমরা ব্রেকফাস্টটা করলাম, কারণ বাড়িতে কোনো সবজি বা খাবার কিছুই ছিল না। খাবার খাওয়ার পর আমরা নিজেদের মতো কাজ করলাম। আর এখন হয়ে গেছে লাঞ্চ টাইম, দুপুর 1টা বাজে। সিম্পল ভেজ থালিটা নিয়েছিলাম আজ, আলু পালক অ্যান্ড মেথির একটা সবজি ছিল। 5:30 বাজে এখন। তো আমরা এখন বাড়ি চলে এসেছি। আর বাড়ি এসে প্রথমেই আমরা এক এক করে ফ্রেশ হয়ে গেলাম। मुझे पता नहीं लग रहा कितना डाल इसमें पोछा रानी दूध गिर गया, इसलिए साफ करना पड़ेगा। आते ही दूध गिरा दिया। अभी ये शगन करना होता है ना। हमारे घर में दूध उबाल रहे। और ये तवा को थोड़ा सा, किसी आंटी से हमें वो सजेशन मिला था कि तवा को थोड़ा सा हीट कर लेना, तेल लगा के। तेल लगा लेना ताकि इसको जंग ना लगे। আর এখানে আমাদের ফ্রিজও চলে এসছে। আর আমরা আজকে একটা কুকার নিয়েছি। ডিমার্ট থেকে এইসব জিনিসপত্র এনেছি। ये একটা মুড়ি পেয়েছি, মুড়িও এনেছি। गाइस, ये ईशा रानी ने चाय बनाया। ये यार कभी कभी गलती हो जाती है, मुझे पता है मेरी चाय पानी पानी होती है। 3 कप चाय पानी है। और ये देखो चाय पत्ती है किधर, दिख रहे हैं गाइस आपको? यार मुझे कम चाय पत्ती पसंद है, मैं ज्यादा चाय पत्ती नहीं डालती चाय में। तुझे कैसा लग रहा है चाय? मैंने तो पहली बार पी के बोल दिया कि नहीं अच्छी, मेरी बेइज्जती मत करना। सूरज नहीं पिएगी क्या? मतलब है, चलो। वैसे मैंने अभी तक पिया नहीं, मैं पी के बताती हूँ। मुझे ज्यादा देना, ज्यादा देना, इसको ज्यादा देनी। फुट रहा है। और इधर हमारा पॉपकॉर्न बन रहा है। आपको आवाज आ रहा है क्या? पागल है। अभी এখন আমি ট্রাই করে বলছি তোমাদের কেমন হয়েছে। बिस्कुट दे, बिस्कुट। मेरे पास 2-3 हाँ पड़े हैं। पानी पानी है क्योंकि वो नहीं है। मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। ईशा चाय, चाय क्वीन। हाँ मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। আর এখানে আমাদের জিনিসপত্র ওই বোর্ড ফোর্ড লাগাচ্ছে। ব্যাস আমরা এখন বানাবো ডিম ভুর্জি। তো এই জন্য এখানে সবজি কাটা হয়েছে আর এখানে তেল দিয়েছি, এবার বানাবো। আমাদের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। এখানে ডিম ভুর্জি, আমি ওপর দিয়ে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে নিয়েছি। আর এটা সুরুচি একটু আচার দিয়েছে। আর রুটি কিনে এনেছি। রুটি দে, রুটি দে। এই এক একটা রুটির দাম হচ্ছে 10 টাকা। বল, এই হচ্ছে আজকে আমাদের খাবার।